তিনি जों প্রেস মিট রিংমানি একমাত্র উদ্দেশ্য সংখ্যা রেইমন্ডস কোম্পানি ফার্স্ট ব্যাচ বরফ থাঙ্কা এবং থাঙ্গি সব সবই বাইকা ট্রেনিং স্টার্ট নেই থাঙ্গা বরফনি সেকেন্ড ব্যাচ থাंगनानि नियम शृंखलानो तिनी अनाउंसमेंट खालायनायनि बागै प्रेस मिट रिंजाखा प्रेस मिटआव जोंनि एडिसि नि इंडस्ट्री दप्तरनि प्रिंसिपल अफिसार मोजां बिश्वजित सिन्हा बर दङ तिनी डिपार्टमेंटली जों म नियम शृंखला किछु रुल्स जों गभर्नमेंट मुजुंगो प्रथम जे बैच थांगनानि जों नुखा रेइमंड्स कंपनी प्राय 84 जन बरफनि टिकेट बरफ बुक खायका मो बाय नेम टिकेटिंग याय कंपनी 84 टा सीट बुक खायो ऑल इन द नेम ऑफ रेइमंड्स आ 84 जन साबो साबो थांनाय कंपनी ट्रेन स्टेशन तंगि बरनो ट्रेनो कासारो अमुका कंपनी बुकिंग ग्रुप बुकिंग नि सिस्टम जों नुखा प्रथम जे रिक्रुटमेंट फ्लाइ बैच फर्स्ट बैच थांपुरु 4 जन बरफ जे बरफ रुमनि 18 इयर्स कासुगियाको बरफ खरक बुरी थांगि सबि गायছে केबनी 3 मास परे 18 বছর নাই तेई खरकसानि 1 বছর পরে 18 বছর নি নেই रेमंड कंपनी is a very strict company India ni टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एवं गारमेंट इंडस्ट्री वो बड़ो टॉप नॉच कंपनी मो कंपनी बयस कासुगिया हंके आ बड़ो न बड़ो रिक्रूटमेंट लाये कारण पीएफ निबागे प्रोविडेंट फंड नि रजिस्ट्रेशन नि व्यापार तो तारपरे लेबर लॉज नि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इवन गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा श्रमिक आईन तो श्रमिक आईन मुताबिक 18 বছরনি তলা কোনো ব্যক্তিনো যদি কোনো কোম্পানি সামুং তাংরিখাই আ কোম্পানি সে বন্ধ খাইজেন নাই অমুকা শ্রমিক আইনো ক্লাইয়ানি বাগै जों কবগো সেকেন্ড ব্যাচও যারা থাংনাই র 18 বছর অবশ্যই কানানি নাংনাই বরং বয়স আধার কার্ড এবং সার্টিফিকেট নি বুমুম্বো বরংনি এক না না आधार कार्ड तो अभिषेक देवबर्मा और सार्टिफिकेट दंका अमानुष देवबर्मा फानका कगनि कफे आबो भाई किंतु रेमंड कंपनी वो प्रोविडेंट फंड नि रजिस्ट्रेशन नि क्षेत्रे तावैसा प्रॉब्लम थाइगो नाय बिनि बागै जारा थांनाय र बरंनि जों तो जाचाय क्लाइनिका डिपार्टमेंटली रेमंड्स वो जाचाय क्लाइका जोंबो जाचाय क्लाइका तार परबो ट्रेन कापुरु बादा रिमानी परबो खरकबुरी बरफ किंतु बरफ ट्रेन कासाई थांगा अब सालिया तब बरफ किफिली मा फाइनी बरफ जे किफिल फाइनानी बरफनि बुमा बुफान तो रान करे तब दफ्तर फाइ बरफ गानो सापाइका जे चिनी चारे रुनी बयस कालिया बरफ ता किफिली फाइनी टिकेट नि दाम साबरो नै टिकेट नि दाम बुमा बुफारी माया रेमंड्स बोरिक लागे कारण रेमंड्स लांग थानान बागै no fair ने फर्स्ट क्लास ट्रेन no चारी टिकेट बैठलांग नहीं किंतु थांगमानी पर तो बेतन नंग थाना एक मास नि पर तो no किफिल फाइनानी रांग रेनानी बरनि कॉन्ट्रैक्ट करे ताबु म खरक बुरी बरगनि किफिली फाइनानी आ रां टीटी एडीसी हाफांग मारने जदि बरनि बागै ट्रेन टिकेट 4000 टाका किबे 16000 थांगे फ्लाइट बाई फाइनांगा 10,000 तब सीजन जे सीजन चली तो बेंगलोर अगरतला नि फेयर नॉट लेस देन 13,000 13,000 into 4 प्राय 52,000 টাকা एडीसी पे मा खाइनि आहाय क्लाइ जुदि 100 जन बरफ नियम शृंखला मानिया जुदि थांगाय जों अननेसेसरी एडीसी हाफान रां खरच मा खाइनि बिनि बागै आं चमखा एक प्रेस मिट नि बिसिंगते सेकेंड बैचो जारा थांनाय नरनो जों कयनान मुजुंगो 18 বছর उमर कायकेता थांदि शॉर्ट लिस्टेड इंजाक 18 বছর काजाक आमति बररो नरो
आरो जॉइन खालामनो थांगोन सेकेंड जे बैच थांगोननि डेट रेमंड कंपनी बाय सालाय जे घोषणा डेट आगामी 11 तारिख बागै ताव टिकेट थंगे ব্যক্তিগতভাবে যে থাংনাই রোগ নরক মা তান্নাই নরংনি টিকেট ভ্যালু যে 3,331 টাকা ফান ফাইকে পাই টু পাই রেমন্ডস কোম্পানি আসে গ্রাং নংবিয়াগো ইয়াফার নেই প্রথম ব্যাচ রেমন্ড তানখা তানেই দাম নুখা 84 জন বাগি তানমানি প্রায় 30-35 জন বরক ফাইলিয়ে রেমন্ডনি প্রায় 1 লক্ষ টাকাनि উপর রাং লস খাইছে फायन बागै जारा थांनाय कुकुबुइनो बखा गोनांगे नरक तांदी आ डेटो फायदी आगरतला ट्रेन स्टेशन 11 तारिख डिसेम्बर सेकेंड बैच बागै रेमंड घोषणा खायका बेंगलुरु बरक नासिंगी तंगनाय 11 तारिख आगरतला থেকে যে বরক ট্রেন কানাই বরংনি লিস্ট অর চেক খাইনে रेमंड বরক তংনাই এবং বরনো বেঙ্গালুরু নাসিং জক জানুয়ারি না ডিসেম্বর জানুয়ারি 11 तारिख बंबागी डेट नहीं इटो जरा थांनाय रो नरक टिकेट तानै 9 तारिख जानुवारी नि बिसिंगो इंडस्ट्री दप्तरनि प्रिंसिपल ऑफिसर विश्वजीत सिन्हानो হয় ব্যক্তিগতভাবে ফাইদি সাকবাই থান অথবা টেলিফোন যোগাযোগ টেলিফোন বেকানো সাহরি সাদে যে আং রেমন্ড শর্ট লিস্টেড বরক আং টিকেট তানখা আনি বুমুং আহাই আগরতলা স্টেশন থেকে কাছানে বাস আ খবর ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর 9 তারিখ বিশিং মা জানানো ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর একটা লিস্ট তৈরি খাইনে অল লিস্ট বাই ট্রেন স্টেশন ইন্ডাস্ট্রি নি অফিসার বতংনাই রেমন্ড নি বরক বতংনাই ট্রেনও কাছাপুর বড় চেক বো খাইনাই বরংনি যে টিকেট তানমানি রিম্বার্সমেন্ট নি রাংবো কিফিলি রিজামে বরনাই অমন বাগি যেন প্রেস মিট ক্লাইমাসাও আর ব্যক্তিগতভাবে কেবল টেলিফোন খাইকাই অনেক বড় বড় সঙ্গ যে এডিসিন ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট ধমকি দিও রেমন্ড যে বড় ধমকি দিও এই ধরনের কতগুলো কয়েকটা অভিযোগ সংমান খায় अब तो धमकी नि कोनो कक करि नों जे चाकरि खायनो मुसुनाय बरक थांनाय बरनि कंपनीनि नियम शृंखलानि बिसिंगो जा मानमानि तो माननाय एवरीथिं इज व्हाइट बिनि बागै जों सानन मुसुमो जों 672 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट लाइका और शॉर्ट लिस्टेड डॉक्टर बेचे बरक थांगमाने सेकेंड बैच 11 तारिख जानुवारी जानी टिकेट ख्लाई पाइदी स्टेशन अफ फाइदी इंडस्ट्री दप्तर नि ऑफिसर तंगने रेमंड नि बरक तंगने नरंगरां नरनरिम्बास ख्लाइदी जान और 18 बछर काय आंगे टिकेट तानि कोनो लाभ जों नासिंनाय 9 तारिख बिसिंगो बुमुं जिनि डिपार्टमेंटो जमा ख्लाइनो हामबाय যদি 500 জন পানো সেকেন্ড ব্যাচ টিকেট খাই বরক জানো খাই 500 জন থাকে 672 জন নি বিসিঙ্গো তাবুক 44 জন মতো ভেরিফাইড কা থাঙ্গা ট্রেনিং চেং রাখাইছে বাকি যে তমানি বরক টিকেট তানি যদি ফেকে অল উইল গো রেমন্ডস উইল হ্যাভ নো প্রবলেম রেমন্ডস কোনো প্রবলেম কে সিস্টেমত লাংনানি কা পুইলা টিকেট টাননানি ব্যাপার लामडिंग बाय नॉर्थ ईस्टार्न फ्रंटियर्स रेलवे नि जीएम नि ऑफिसर कक साइ सिका जीवन कंपनी बुकिंग गो একটা কম্পার্টমেন্ট নি কবাং বরক রিনানি সয়া 72 জন যার কারণে গ্রুপ বুকিং নি ক্ষেত্রে ওয়ান কম্পার্টমেন্ট তো সীমিত না রাখি ব্যাচ বাই ব্যাচ লাংনানি রেমন্ড নি সিদ্ধান্ত খায় আদারওয়াইজ রেমন্ড খুব খুশি যদি 672 জন একই দিনও থাকায় রেমন্ড বাগি টেপ কাম